Hindi yan nagbe-behave, oh. Ulog tayo, baby. Ulog ka. What's that? Cat. Dog. One lang. Tita, Hindi lang ang isa. yung dog. Tita, No running. Oops, put it back. Ano mahal cute ito? Get mo yung isa. Like this one. This one. This one. Here. Sa baba. Wow, very good. Wow, yung kasi mo sa tumbler mo. Give me dito. Oo, put it back. Yeah, meron ka na sa bahay. Mayay. Mayay. Pangit. Pangit. Oh, palit. Change. Wait lang, hold it ito. No yan, dapat pang boy. Red. Ah, you like red? Palit lang. Ikita. Red. Bakit red ang gusto mo? Red yan, red. Yes. Magandang inat mo ginamit. Ini yan. This one, pogi. Kaso. Yee. Pogi baga. You like that? Like that. Ha? Wait lang, wala daw mahulog. Tita, boy, tita, boy. Pang boy. Here lang ha. Oo, pang girl nga yan. Elias. Here, oh. Ellie. Elias. Wala nga, pang girl lang kasi yan. Here ang pang boy. Ayun yung pang boys, oh. There, kay Tita Seth. There. Oh, do not go there. Elia, bye-bye. Sige na. Boy, yan, boy. Ay, ang dami mo ng litbit. Ano yan? Tay, tay, tita, tay. One lang. Tita, Ellie, one lang. What's that? Let me see it. tay, tay, tita, tay. Bye, toy. You have a lot of toys na sa bahay. Tay, tita, tay, toy. Ha? One lang, diba? One lang. Dami mo ng toys, baby, sa bahay. May gift pa nga sa'yo si Tatito. Huwag a car baga doon. May car ka baga.
Big one. You have money. Money. Where? Money. Kami sinagpulma sa imo. Fair, no? Let's go na. Bye na. Bye! Ay, naku. Return it. Return properly. Properly. Yan. Okay na? Let's Let's go na. go. Come Ah, here. lalak pa tayo ng gift. I have a lot of toys na sa bahay. Ano? Babay na nga. Okay na yung babay na kay mama. Okay na. Uy, hindi. Saan?